How old are you today? 9 years old. Okay? Maraming salamat sa presensya ninyo. Walang anuman. Welcome, baby. Blow, Manong, blow. 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 Wishes Wish. first. Wish first. Wish. Lagay mo sa kanya, te. Tulungan mo mag-blow. Ayan. No, meron Blow. siya. Blow. Nag-wish Eh, pa yan. Mag-wish pa, mag-wish pa. O, sige na. Mag-wish pa. Hipin. Ano mo na, hipin. Ano? Blow the Blow. candle. Wish ko muna. Hindi ba yan nag-blow? Hindi mo naman marunong. Gary, blow mo ang kanya. Ano, tulungan mo nga dyan, Ros. Patayin mo yung ilaw, kuya. Ano ito? Ako na. I-blow mo. Manong, i-blow mo muna. Ah, I-blow mo muna. Blow na yung ilaw, dali. Blow na, blow. Patayin mo. Oh! Oh, ikat mo. Cut mo, cut. Ikat mo na. Ikat mo na, Manong. Ayaw mo pa. Ikat mo siya konti na. Maliit kasi. Ikat mo. Ayaw magpalit. Ayun na yan, maghalik. Ayun na maghalik. O, sige na, picture. Picture natin. Picture. Sige, sigaw pa kayo. Sigaw. Siga pa. Hindi yan magkakita. Hindi makakatulungan mo, Ros. Tulungan mo na eh. Tulungan. Si Ros na. Ito na, Ros. Mali, makunti Ayan. lang. Yan. Okay na yun, Manong. Tulungan mo, Ros. Tulungan mo, Ros. Ros, tulungan mo. Ayan. Ayan. O, diba? Tulungan mo. O, diba? Sige, Manong, tulungan natin. Okay. O, yan. Uy, wala man ano, tinidor yung ano. Wala man kutsarita. Urong mo. Oy, liitan nyo lang. Uy, salita. Hindi rin si Manong ito magkakain, diba? Andun yung mga ano eh, andun yung mga kutsara sa likod ni Mother. Ay, sister. Nandiyan sa'yo ang mga ano. Ano lang siguro. Hindi, kutsarita. Kutsarita, Luis, kusina man ang. Sí, no está mal ahí por Martínez vos. ¿Qué pasa? ¿No te rimos? Wala kutsarita. ¿Y a dónde estás ahora vos? Charita ko. ¡No! Sa'yo. Colesterol. Stick mo sa atin. Pwede. Tikim mo na sister. Serve yourself na. Sorry na lang. Gusto mo magpahinga? Gusto mo magpahinga? Kiluan ko. Gusto mo to? ¿Cierto? Los gringos no hay fiesta. Doon, may Los plato gringos no hay doon. fiesta. Bigyan mo. No se hace Wi-Fi ni Wi-Fi. Ito yung prutas mo. No se hace Wi-Fi. Okay lang ito. Ito naman doon. He dicho. Fruits. Prutas. Entonces no compro, joder. Si querés, algo, un poquito. Hacemos pechito. Pechito de cerdo. Galit na yung kanina. ¿Te hace lechón tu marido? ¿Tu marido te hace lechón? ¿Tu marido te hace lechón? Nada, un piquito. No te gusta. Si te gusta asado. Hindi mo daw yan. Sí, no le... No, Oy, ano na kayo? Gusto niya yan. Ice cream. Hindi yan hindi siya makakamis. ahora vamos a comparar que salgan un poquito y bueno. Ya que se Helado. sirva. May cookies yan na halo. Chocolate cookies na Ano yan? Nutila yan, Nutila. Helado con Coca-Cola. Ano? Happy birthday, tatay. Happy birthday, ¿Cómo come vida, Tatay! ¿Te gusta? ¿Gusta? Tatay na video lang. Ni Manang. Tinidor ko. Akin ako. Lami, ano, Nutila man ko nga. Tila din. Pero tigil tamisan. Nutila ko na yung kwan. Oo, Nutila man na yung gibuton. Mamaya na po ako na ito.
mi amiga. Ate Lourdes, kumain ka na. Nabalunaw na yung ice cream. Kain na talaga. Bye guys, kain muna ako ng cake.